नमस्कार मु हर्ष परिछा मोर यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। ए भिडियो आम आलोचना करवा सूचना अधिकार अधिनियम 14 तार उपधारा 1 2 कौन लेखा अच्छी कौ विषय प्रति से आलोकपात करपूर्व अनुरोध करी जे भिडियो प्रथम रु शेष पर्यंत देखा हे एवं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिए नहीं, कमेंट देवा भूलिए नहीं, कारण आपंकर प्रत्येक कमेंट प्रत्येक सब्सक्राइब आमको गोटे इन्स्पिरेसन जगुची जोटा कि नुआ नुआ तथ्य नहीं कि आपण सम्मुखें नुआ नुआ वीडियो उपस्थापन करने। तेज चलतु आज भिडियोटी आम आलोचना करवा। भिडियो बर्तमान आलोचना करवा जोड़ा सेक्शन 14 जोड़ा कहूँ जे चीफ इनफॉरमेशन कमिशन कि इनफॉरमेशन कमिशन को कौ आकार केमिति आपणकर पदवी अपसारण कर पदवी सस्पेंड कर आम आलोचना करवा। तेबे सेक्शन 14 कौन कौन से आम आलोचना करवा। प्रथम सेक्शन 14 कौन जोटा कि आप रिमूवाल ऑफ चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर और इनफॉरमेशन कमिश्नर कौ आकार केमिति को अवस्था को पर्यायर केमिति रिमूव कर पदवी से विषय वस्तु प्रति आम ध्यान देवा। तो प्रथम कथा हूँ 14 उपधारा 1 कौन कौन ना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 द चीफ इनफॉरमेशन कमिश्नर और एनी इनफॉरमेशन कमिश्नर शाल बी रिमूव्ड from his office only by the order of the President of India on the ground of provided misbehavior or incapability after the Supreme Court on a reference made to it by the President has on inquiry report that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner as the case may be or on such ground be removed। प्रांजल भाव लेखा अच्छी अर्थात कहवा गले जदि प्रेसिडेंट रेफरेन्स क्रमे सुप्रीम कोर्ट बा उच्चतम न्यायालय को गला जे तांको ऊपर गोटे माने तदंत करने एवं से तदंत करने पर उच्चतम न्यायालय से बुझी पारे जानी पारे जे यही चीफ इनफॉरमेशन कमिशन हूँ बा आपनकर इनफॉरमेशन कमिशन हूँ से माने तांको पद पदवी रे आपनकर मिसबिहेवियर करछंती बा तांको पद पदवी को परिचालित करबा पई तांको पाखरे कैपेबिलिटी नै से माने होछंती इनकैपेबिलिटी पर्सन। तेणु से मानको कोन एई आकार रे तांको रिमूव करा जाई परिबो जेतेबेले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करिवो ताको भित्ति करी जे मानवर महामहिम राष्ट्रपति ऑफ भारत से राष्ट्रपति भारत राष्ट्रपति तांको पदरु निलंबन करिवे बा अपसारण करिवे इवन कार्यक्रम बा ऑफिस को आसबा मध्य बारण करि परिबे। एटा होची धारा 14 उपधारा 1 जोटा कि प्रथमे आपन रेफरेंस जीवो का तो रेफरेंस जीवो ना प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति तरफ गोटे रेफरेन्स जीव क्या जीव ना उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को जीव कौन पाई ना तदंत करने जे या गोटे एलिगेशन आसपा या विभिन्न प्रकार कंप्लेन आस चीफ इनफॉरमेशन कमिशन स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन ताकू भित्ति करी राष्ट्रपति रेफरेन्स को भित्ति करी उच्चतम न्यायालय तदंत करेंगे एवं तदंत कला जो रिपोर्ट देवे रिपोर्ट को भित्ति करी कौ 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 ऊपर से तदंत करेंगे ना पद पदवी पद मर्यादा रखिंट कि ना बा जो बिहेवियर ठीक अच्छी कि ना मिसबिहेवियर कर से कार्यक्रम तुलेवाई परिचालित करने कार्यकारिता करने कैपेसिटी अच्छी कि नहीं कैपेबिलिटी अच्छी कि नहीं कैलिबरिटी अच्छी कि नहीं पाखे ए तमाम विवरणी जितेबाला आपणकर आसीगला तदंत हो सुप्रीम कोर्ट रु भारत महामहिम राष्ट्रपति से पदवी निलंबन करेंगे अपसारण करेंगे एवं चाहिए से कहींपारे जे ऑफिस को आसवाई बारण करेंगे। यहाँ अधिकार अच्छी यहाँ हूँ क्षमता जे राष्ट्रपति क्या ना चीफ इनफॉरमेशन कमिशन एवं इनफॉरमेशन कमिशन यहाँ आम क्या आलोचना करछु ना केवल सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन आलोचना करुचे आम सेक्शन 15 को जो जीवा आम स्टेट इनफॉरमेशन कमिशन उपर आलोचना करवा। बर्तमान आम जहाँ भी करछे प्रथम वीडियो यहाँ हूँ द्वितीय वीडियो यही द्वितीय वीडियो आम आलोचना करछे जे केवल सेंट्रल इनफॉरमेशन कमिशन उपर जो सब कार्यक्रम करा अर्थात बर्तमान चीफ इनफॉरमेशन कमिशन गला एवं इनफॉरमेशन कमिशन केमिति पदर अपसारण कहीं कौ बाबद अपसारण करने कहले कौन सुप्रीम कोर्ट को गोटे रेफरेन्स जीव सुप्रीम कोर्ट ताकू अनुध्यान कलापर इन्वेस्टिगेशन कलापर जो ऑर्डर देवे से ऑर्डर जदि आधारित अच्छी मिसबिहेवियर आधारित अच्छी इनकैपेबिलिटी आधारित अच्छी तारे ताकू भित्ति राष्ट्रपति ताकू पदरु निलंबन करेंगे अपसारण करेंगे ऑफिस को आसवाई बारण करेंगे। यहाँ तापर आपणकर कौन कौच
सेक्शन 14 उपसेक्शन 2 कोड कहूची ना द प्रेसिडेंट सस्पेंड from office and if deemed necessary prohibit also from attending the office during inquiry the chief information commissioner or information commission in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under subsection 1 until the president has passed order on receipt of the report of the Supreme Court on such reference যদিও মাননীয় মহামহিম রাষ্ট্রপতিଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଯାଇଛି ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତାର ପରଖୁଛନ୍ତି ବା ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ବା ତା ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଭିତରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ତାହେଲେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଲମ୍ବନ କଲା ପରେ ଆଉ ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରିପାରିବେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତର ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଚିଫ ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନ ବା ଇନଫର୍ମେସନ କମିଶନକୁ ଯଦି ସେ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟା ଉପରେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସୁଛି ଏଇ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସୁଛି ବା ଏଇ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଶୁଣାଯାଉଛି ତେଣୁ ୟା ଉପରେ ତାର ଟିପ୍ପଣୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ପଳେଇଯିବ କାହା ପାଖକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ବା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫିଲ୍ କଲେ ବା ଅନୁଭବ କଲେ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର କାରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି এই ক্ষেত্রে সে আগু সুপ্রিমকোর্টর আসিয়া রেফরেন্স দেবা মতে সুপ্রিমকোর্টর তদন্ত রিপোর্ট আসবা পূর্বর মধ্যে সে নিলম্বন করিপারিবে এবং অফিসকু আসবা পাই বাରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ତେବେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏଇ ସବୁ 1-2 ରେ ଉପଧାରା 1-2 ବା 14 ର ଉପଧାରା 1-2 ରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଏଟା କୋଉ କୋଉ ବାବଦରେ ହେଇଥାଏ ସେଟା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କୌଣସି କଳଙ୍କିତ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କାମରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି କି ବା କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାର କାମରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରିମୁଭ କରାହବ ରିମୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଫରେନ୍ସ ଯିବ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରେଫରେନ୍ସ ଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ରେଫରେନ୍ସ ଗଲା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଭବ କଲେ ନା ଏମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଦା କରିବା ଦରକାର ବା ନିଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର ବା ଅଫିସକୁ ଆସିବା ବାରଣ କରିବା ଦରକାର ସେ ଯଦି ଫିଲ୍ କଲେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅଫିସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ମନା କରିଦେଇପାରିବେ ବା ବାସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ବାରଣ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକ୍ସନ 14 ର 1-2 ভিডিওটি আপনার দেখিଥିବା হেতু আপনার ধন্যবাদ দଉଛି এবং অনুরোধ করছি লাইক শেয়ার সবস্ক্রাইব করা ভুলিবে না নমস্কার।